call upon Master Ibrahim Hunekar for the recitation of Holy Quran. على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Boys of standard 9 to recite the رسول پاک کو میرا سلام کے نظر نگاہ شوق سے جاری وجود لے کرام کی شان میں ایک شعر نظر کرنا چاہتے ہیں. غنیمت سمجھو جلسے کی وہ دیکھو شان آئے ہیں. غنیمت سمجھو جلسے کی وہ دیکھو شان آئے ہیں. ادب کی وادیوں میں نیک دل انسان آئے ہیں. ستاروں راگنی گاؤ ہنسی پھولو پھول برساؤ. ستاروں راگنی گاؤ ہنسی پھولو غزل سناؤ. بہاروں پھول برساؤ ہمارے مہمان آئے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. Asma Narij to dedicate a special poetry for our beloved سب سے زیادہ زندگی کو پڑھایا ہے. آپ کی بات چیت بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے کائنڈ ہیں. جتنا خوبصورت دل ہے اتنی خوبصورت اسمائل ہے. وہ انڈیپینڈنس ڈے کی پلان بنانا اور ایٹ ٹیمپر خود سے لڑکانا. عابدہ ٹیچر نے ڈانٹنے کے بعد خود ہی ایموشنل ہو جانا. عابدہ ٹیچر لائف کے ٹینشن ورک لوڈ سب کی شرارتیں کیسے سنبھال لیتے ہو. ایک پوائنٹ پر غصہ تو آتا ہوگا نا, پھر بھی پیار سے سمجھاتے ہو. پیرنٹس کے بعد ایک آپ ہی ہو جو بن مانگے سب کر دیتے ہو. ہمارے پی ٹی کوچ پرویز سر نے ہمارا بہت ساتھ نبھایا ہے. جو ٹیچر ایبسینٹ ہو تو انہیں کا ارینجمنٹ لگوایا ہے. شادیہ ٹیچر اور حمیرہ ٹیچر نے کیمیکل ایکویشنز ہمیں بہت اچھے سے یاد کرایا ہے. اور مشکل وقت میں سمیرہ ٹیچر نے ہمارا ڈھال بن کے بتایا ہے. میتھس کا لیکچر کا نام سن کر سب ہو جاتے تھے خوش, کیونکہ نازیہ ٹیچر اور عذرا ٹیچر جو پڑھانے آتے تھے. استاد اور سڑک اپنی لیفٹ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو اپنے منزل پر پہنچا دیتے ہیں. جب 10th کلاس سے نکل کر 11th میں جا رہے ہوتے ہیں تب یاد ہے کتنی ساری چیزیں آپ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اب تک ساتھ میں تھے وہ اب سائنس, کامرس اور آرٹس میں بڑھ جائیں گے. کوئی نارمل کلاس نہیں ہوتی, ایک ایموشن ہے. یادیں کوئی عام یادیں نہیں ہوتی, وہ خود میں ہی ایک سیلیبریشن ہے. سوچا نہ تھا یہ سفر اتنا خوبصورت ہوگا, نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں جدا ہونا ہی ہوگا. راستے بھٹکتے منزل کا سامنا بھی ہوگا. ان راہوں پر چلتے وقت اس سفر کا انجام بھی ہوگا. پر وہ کہتے ہیں نا کہ سمے کسی کے لیے نہیں رکتا, تو ہمارے کے لیے کیسے رک سکتا تھا. اس لیے اس نے کہا سنا پیغام کے بھیج دیا. دوستوں پل کو ایسے جیو یاد کرتے رہ جائے یہ دنیا. آنا جانا تو سب کا یہاں لگا رہے گا, بس کچھ رہ جائے گا تو وہ ہوگا صرف اور صرف سنہری یادوں کا میلہ. یادیں جو ہم سب نے ساتھ میں بنائی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی یہاں اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا, آج اسکول لائف ختم ہو رہی ہے. I know we have read a lot of history, but we have a lot of respect for you all. Nazia teacher, Azra teacher, Shadri teacher, Humaira teacher, Abira teacher, Samira teacher, Dina teacher, Yasmin teacher, Linda teacher, and Hamida teacher, and also Parvez sir. Jazakallah for all your guidance. आणि माझी प्रिय संगीताताई, योगिताताई, रुखाना बा, मोहीन ताई आणि सर्व ताईंना तुमचा खूप खूप आभार मानते. आम्ही जेव्हापासून या स्कूलमध्ये आलो तेव्हापासूनच एखादा लहान बाळासारखा तुम्ही आमचा लक्ष ठेवला. Rubina ma'am, Abida ma'am, and all the committee members, Jazakallah a lot for making sure that we shine bright not only in dunya but also in akhirah. Jazakallah for giving us education which also included. I would like to call upon Kamran Chowdhury to share his point of view. पूरा भरोसा है और जो मैं
टाइप के वो है प्रेशर और एक है सुसाइड। जो मैं ये स्पीच बिल्कुल देने का वाला था सुसाइड और, लेकिन आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये स्पीच देनी पड़ गई, क्योंकि आप देख रहे हो कि बच्चे कितना प्रेशर ले रहे हैं। सही है क्या नहीं? इतना प्रेशर, मतलब वो सुसाइड करने के पर तुल जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि बहुत प्रेशर आ रहा है, तो टॉक टू योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस और योर फ्रेंड्स। तो आपका दिल थोड़ा ना थोड़ा मतलब एहसास होगा कि हाँ मेरे पास कोई है बात करने। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप, जीवन जीना सिखाते हैं। Without further ado, let's speak of to her. Let's speak of to Nuha Rajoke to present her feelings regarding this Subhanahu wa Taala, जो खालिक और मालिक है दोनों जहां का, और उसी की अजमत से आज हम सब इस मकाम पर खड़े हैं। अल्लाह ने हम सबको एक का हिस्सा बनने के लिए चुना। उन्होंने हमारे वालिदैन के जहन में ये बात डाली और हमें इस्लामिक वैल्यूज के साथ दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला। हमारे वालिदैन के सामने कुछ न होते हुए भी उन्होंने हमें इस इदारे में डाला ताकि हम दुनियावी इल्म के साथ कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकें। Now, I would like to call upon Nibar Hudekar for expressing his out-of-box thought. मादरी जुबान में तकलीफ कर रहा हूँ। जो बात मादरी जुबान में की जाती है वो दिल से निकलती है, और आप सभी जानते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज रखती है। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी को सलाम करने का मौका है तो मैनेजमेंट को। देखिए हालात कुछ ऐसे हैं कि मुसलमान नौजवानों के ईमान के लुटेरों ने अपना हथियार तालीमी इदारों को बनाया है। ऐसे में उन इदारों की बहुत अशद ज़रूरत थी जहाँ तालीम बहाना हो और ईमान निशाना हो। मुराद असरी तालीम के बहाने नौनिहाल बच्चों के ईमान को मजबूत कराना हो, जिसके लिए कई मुखालिफत के बावजूद हमारे फलाह इदारे एजुकेशन सोसाइटी के हुक्मरानों ने अली पब्लिक इदारे की बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा अपनी जगह पर एक इलाके में अपनी अलग पहचान बना रखा है, जिसके लिए आप सभी को सलाम। जिसके लिए शेर है, अज़ाइम जिनके ऊंचे और इरादे जिनके पुख्ता हो, अज़ाइम जिनके ऊंचे हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, अला तुम खेस मौजों से घबराया नहीं कर। अज़ाइम जिनके ऊंचे और ऊंचा तख्त होता है, अज़ाइम जिनके ऊंचे और ऊंचा तख्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान सब होता है। मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, तकमील ज़िंदगी है चोटों पे चोट खाना। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हम सबको इस इदारे से जोड़ा, और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं अली पब्लिक स्कूल का तालिब इल्म हूँ। I would like to call upon Salwa Malik for her speech. We farewell to this chapter. It's essential to acknowledge the invaluable role played by school committee. Their dedication and tireless effort have shaped our educational journey a lot. They have been the pillars of support of our academic years. और शुक्रिया आपा, तुल्लाज आपा, नाज़रीन आपा, बुशरा आपा, सपना आपा, आमिना आपा, अब जब हमारा दीन गुजारा है, हमें दुनियाई के साथ दीनी की भी हासिल हुआ है। शुक्रिया। I call upon Ayan Chowle for his contribution in speech. खूबियाँ इतनी तो नहीं हम में कि आप याद आएंगे, पर इतना जरूर यकीन है हमें खुद पर कि भूल ना कभी पाएंगे। उसके बाद मैं आना चाहूँगा हमारे प्यारे दोस्तों के लिए। सोचा ना था ये सफ़र इतना ही खूबसूरत होगा,
सोचा ना था कि सफर इतना खूबसूरत होगा, ना चाहते हुए भी हमें इसे अलविदा कहना होगा। Now, I would like to call upon Hazrat Allah to motivate our students for their future endeavors. To my friends, I want to express my deepest appreciation for your hard work, dedication, and pleasure. You have made commit to work each day and joy, and for that I am truly grateful. As I live with a heart full of gratitude and mind buzzing with anticipation for the next chapter. Thank you for being a part of our journey, and I wish each and every one of you nothing but success, happiness, and fulfillment in the adventures that lie ahead. We all have aspirations and our dreams. We all have our aspirations and our dreams, and so as we walk towards these final gates. And tear in the eye, yet a smile on the face. A tear in the eye, yet a smile on the face. Now for us, a new journey awaits. Years to new beginnings, lifelong friendships and endless possibilities that await us. Until we meet again. I call upon Shazia teacher to guide the students for their exams and their adventures. I've seen you enter the school like tiny buds, and now today I'm here to see you bid goodbye as bloom flowers, ready to spread your fragrance, inshallah. I have seen your laughters, your tears, seen you grow through everything, and I'm grateful to Allah that I got a chance to be a part of this school again before you all graduated from this school. Saying goodbye is the most difficult thing that school never taught us, isn't it? But we must all believe in the cycle of loving. And so hence I do not believe in the concept of saying goodbye. हम बड़े ही अदब से जनाब से दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपनी कीमती नसीहतों से हमारे तलबा और हमें मुस्तफ़िज़ फरमाएं। फलाह दारेन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीनं आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो, आपल्या परीक्षेसाठी शुभेच्छा देतो, पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि अल्लाहशी दुआ करतो कि अल्लाह हर कदम कदम पर आपका साथ दे, आपको सरफुरू करे और आपको कामयाब बनाए। मित्रों, पुढील वाटचाल करत असताना आताच विविध विद्यार्थ्यांनी सांगितलं, आम्ही कदाचित भेटणार नाही, कोण सायन्स मध्ये जाईल, कोण आर्ट्स मध्ये जाईल, कोण कॉमर्स मध्ये जाईल। ज्युनियर कॉलेजच्या या ठिकाणी आम्ही ओपनिंगचा निश्चय केलेला आहे फलाह दारेन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीनं, आणि निश्चितच त्याच्यामध्येही आपण प्रवेश घ्याल। पण अन्य कोणती फील्ड आपण निवडल्यानंतर प्रत्येक क्षेत्राची प्रत्येकाची वाट वेगळी असेल, पण हे करत असताना आपल्याला पुढील करिअरची दिशा निश्चित करत असताना एक मात्र निश्चय करून उतरावा लागेल, आणि तो निश्चय हा असेल की माझं टार्गेट काय आहे, माझं एम काय आहे, माझं उद्दिष्ट काय आहे, आणि काय मला कोणत्या उद्दिष्टापर्यंत, कोणत्या यशापर्यंत मला पोहोचायचं आहे, ते जर निश्चित असेल तर त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, ह्या गोष्टीची आपल्याला जाण पाहिजे, ह्या गोष्टीची आपल्याला माहिती पाहिजे। आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याला माहिती आहे फार मोठी स्वप्न बघितल्याशिवाय त्याच्यासाठी मेहनत करता येत नाही, म्हणून तुम्ही स्वप्न बघा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी हेच सांगितलंय की स्वप्न मोठी बघा, आणि मोठी बघितल्यानंतर फक्त स्वप्न झोपल्यानंतर न बघता जागेपणी बघा, आणि त्याच्यासाठी आपली झोप कुर्बान करा, आणि त्याच्यासाठी मेहनत करा। तर तुम्हाला जे काही स्वप्न आयुष्यामध्ये, ज्या क्षेत्रामध्ये तुमची आवड असेल, ज्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला जाण्याची इच्छा असेल, ज्या क्षेत्रामध्ये जाण्याबद्दलचं तुमचं कौशल्य असेल, तुमची क्षमता असेल, त्या क्षेत्राची निवड करा, आवडीनुसार निवड करा। पण निवड करत असताना एक निश्चय असा करा की ते क्षेत्र काबीज मी करणार, आणि डंके के चोट पर ते हासिल पण करणार। असं म्हटलं जातं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और यहाँ पे खुसूसन एक नाम और भी है जो मौलाना मुजम्मिल साहब जो थे, उनको भी आज यहाँ पे होना चाहिए था। उन्होंने भी बच्चों के लिए, इन बच्चों को पहली बैच के लिए मौलाना मुजम्मिल साहब उन्होंने भी पढ़ाया। इन सभी टीचरों का हमें मौका मिला पढ़ाने के लिए, आपने हमें मौका दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तुम्हाला सगळ्यांना मनापासून तुमच्या येणाऱ्या भावी परीक्षेला खूप खूप शुभेच्छा। चांगला पेपर लिहा, चांगला अभ्यास करा आणि खरा माणूस बना। धन्यवाद। Step into new world of challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, I was not ready to deliver a speech today. And I'm scared that I won't find voice to my emotions and words to say on this occasion. My heart is filled with lots of mixed emotions. It's not that you are my first batch of SSC. Earlier in my career, I had bid goodbye to 10th standard students. But they came in my life just for 1 to 2 years as a 9th and 10th batch. And then see you all. But you all are special. As I have a special bond of 5 years with you all. In my career in APS, I grew along with you. From scholarship teacher to your own English teacher. It's significant relationship. Many a times I got angry and scolded you as I known to be a strict teacher. But it was all with love, concern and care. As I always wanted you to excel in whatever you do. Officially today I take this privilege to guide you one more time that never forget the teachings which you have learned in APS. You should be highly grateful to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, your parents and Falayda Education Society and Ali Public School Management for giving you a golden chance to be the man to have a glad atmosphere for a event. लाख लाख करोड़ों एहसान कि इस कार्य खैर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसी हकीर बंदी को चुना। मैं ताअम्मुल सजदे में रहूं तब भी अपने खालिक व मालिक के इस एहसान व इनाम का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। नर्सरी और एलकेजी के 787 स्टूडेंट्स के साथ इस स्कूल की शुरुआत फलाहिदारी एजुकेशन सोसाइटी के मातहती में हुई। आज जो बच्चे माशाअल्लाह एसएससी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एलकेजी में 3.5 और 3 साल के आए थे, 14 बॉयज और 40 गर्ल्स के साथ इस एसएससी बैच जो आज है 2012 में अपनी तालीम की शुरुआत की। अल्लाह ने खूब कामयाबियों से नवाजे। कुछ चंद नसीहतें अपने तलबा अजीज को इस मुबारक मौके पर करना चाहूँगी। वक्त का तकाजा है। बच्चों, अपनी जिंदगी में खूब तालीम हासिल करना। गौर से सुनना मेरी बात बच्चों, अपनी जिंदगी में खूब तालीम हासिल करना, खूब मेहनत करना, अपने कौम को आगे बढ़ाना, खूब नाम कमाना। लेकिन इस बात का ख्याल हमेशा रखना, हर काम के करने में मेरा अल्लाह का क्या हुक्म है, हर काम के करने में मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। हर काम बस इसी तर्ज पर करने की कोशिश और फिक्र करना। अपने ईमान पर हर दिन मेहनत करना और ईमान को बाकी रखने की हमेशा फिक्र करना। जो कुर्बानियाँ आपने इस स्कूल के फर्स्ट बैच होने की हैसियत से दी है, हमें उम्मीद है और हम अल्लाह से इसकी बड़ी उम्मीद और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जब तक इस स्कूल को क़यामत तक चलाता रहे, इसमें बच्चों के ईमान पर मेहनत होती रहे और इन सारों का अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सभी को अता करता है। अब हम इस मजलिस में मौजूद हमारे जिम्मेदार और अहम रुकन
اس اسکول کے وائس چیئرمین محترم جناب افارے صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں، جن کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میرا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، جگر سے وہی تیر پھر پال کر، جگر سے وہی تیر پھر پال کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو تشریف لائے محترم جناب افارے صاحب۔ ہم اپنے ہنر سے ہمارے ماں باپ کا روشن نام تو کریں گے کریں گے، اس اسکول سے نکلے تو کہہ گے یہ علی تبلیغ کا اسٹوڈنٹس ہے، کتنا فخر ہوگا مینجمنٹ کو، کتنا ٹیچر کو جنہوں نے آپ کے اوپر محنت کیا ان کو کتنا فخر ہوگا آپ کے اوپر، سچ ہے نا؟ ہاں کالج ایک خوشی رہتی ہے، ہم دیکھو جب بچپنا سے کہ میں بھی کالج میں جاؤں گا، 10 کے بعد کالج میں جانا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ ابھی ایک قدم آپ کا بھی رکھنا ہی ہے آپ کو 11th میں، لیکن پیارے بچوں یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ کے ایک عمر جو آتی ہے نا، یہ بہت ایسے موڑ پہ کہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو ہمارے جو 10 اور 15 سال 20 سال 25 سال کے اندر ساری زندگی کے پورا آنا اوراق کتاب چھپے ہوئے حصے میں، اس میں آپ لوگ جو کریں گے وہی جا کے آپ کو ملنے والا ہے اور وہی پانے والے ہیں آپ لوگ۔ اس کے لیے کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک دوست ہے، وہ بائک لے کے آتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ٹیڑھی میڑھی گاڑی چلانے والا، جب ہمارا یہ دوست رہتا ہے وہ کتنا ایسے دیکھو بہت اچھی گاڑی چلا رہا ہے، دیکھو کتنا اسٹائل میں اس کی گاڑی چلتی ہے، کیسے چلا رہا ہے راستے پہ، ہوتا ہے نا ایسا؟ صحیح بولو، ہوتا ہے نا؟ تو لیکن جب وہ گر جاتا ہے تو تمہارا ہی دوست کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ بیوقوف کو گاڑی نہیں چلانے آتی ہے، یہ ٹیکسٹائل مار رہا تھا، شائننگ تھی اس کے اندر، شائننگ کا نام تھا، یہی ہے نا؟ ہاں تو یہ سب دکھاوے، یہ دکھاوے کے اوپر مت جاؤ۔ میڈم آج تھوڑا مجھے کہنا پڑا ہے کہ ہمیشہ لڑکیاں ان کا ایموشنل ہوتی ہے، لیکن آج کچھ عجیب معاملہ سامنے آیا ہے، بچے ایموشنل ہو گئے۔ واقعی آپ لوگوں کی تربیت پوری کے پوری تربیت کے ساتھ آپ نے ایسے سخت دل کو اگر قوم بنانے والے آپ لوگ ہیں اور آپ کی تربیت میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں، یہ آج آپ نے ثابت کر دیا مینجمنٹ کے سامنے کہ یہ بچہ رو رہا ہے، لڑکا رونے کی میں نے کسی پروگرام بہت سارے اٹینڈ کیا ہوں، لیکن میں نے ایسے صورت کبھی نہیں دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ آج تھوڑا معاملہ ہی پورا الٹا نظر آ رہا ہے کہ بچے آپ کی روئی نہیں ہے، الحمدللہ ہم پہلے سے ڈر دوں، لیکن سختی میں آج ہمارے بچے رو رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ٹیچرس نے ان کے اوپر محنت کی ہے، ہمارے پیارے پیارے بچے جن کو ابھی ایگزام دینا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے تو آپ جب پیپر لکھنے بیٹھو گے، ایگزام امتحانات میں پہنچو گے تو آپ کے سامنے وہی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کو شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ رزلٹ تو انشاءاللہ بہتر ہی آنا ہے نا، ہمارے بچے انشاءاللہ ٹاپر آئیں گے۔ میں واپس سے تمام بچوں کو بالکل الوداع کہنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں، انشاءاللہ سارے بچے ہمارے علی پبلک کے جونیئر کالج میں پھر سے دوست، ابھی ایک اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ناظر بھائی ہمارے دوست تھے، تو انشاءاللہ دوستی وہاں پہ بھی ہم لوگ قائم کریں گے۔ میں سبھی بچوں کو واپس سے ایک مرتبہ دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے مینجمنٹ کی طرف سے۔ السلام علیکم۔ تجھ کو زمانے میں ایک عروج ایسا بھی نصیب ہو تجھ کو زمانے میں کہ آسمان بھی آپ کی بلندیوں پہ ناز کرے۔ تو اس کے بعد ہم اس مجلس کے اہم رکن اور ذمہ دار محترم اور اس اسکول کے چیئرمین محترم جناب خالد برکر صاحب کو دعوت دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی قیمتی اور قدر خدمات سے اس بات کو سینچا ہے اور اس اجلے چمن کو باغ و بہار میں بدل دیا ہے۔ ہم بڑی مدد سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمارے طلبہ عزیز کو مستفیض فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر
हर साल में एक ऐसा मुजद्दिद पैदा करता है जो पूरी उम्मत की और पूरी कौम की पूरी इंसानियत की पिता है। हज़रत अली नबी साहब पिछले 100 साल के मुजद्दिद थे। 2000 में उनका इंतकाल हुआ। हमारे उनसे बहुत कम मुलाकात थी हमारी। 1-2 नशिस्तों में हमने उनकी बातें सुनी, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके दौर पे तारीखी मदरसा स्कूल शुरू हुआ आज से 40-50 साल पहले। उन्होंने अपने मंसूरात में लिखा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज आपको बनाने पड़ेंगे और उस पर आपको पूरी फिक्र के साथ उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे कॉलेज चलाने पर आज जो मस्जिदों पर और मदरसों पर आप सवाब ले रहे हैं, अजर ले रहे हैं, ऐसे कॉलेज और ऐसे स्कूल चलाने पर वही अजर आपको मिलेगा। यहाँ से 50-60-1975 के मंसूरात में उन्होंने लिखा है। उन्होंने जैसा अली के जुबान से बातें सुनी, एक बार में, 2 बार में, 3 बार बातें सुनने के बाद उनने भी सोचा कि आज वक्त की जरूरत क्या। आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सबसे नीचे हमारे बच्चे सबसे पीछे तालीम में, चाहे दुनियावी तालीम हो, दीनी तालीम तो फलाकाल है। उनको मालूम है कितनी दीनी। जब हमारा एक मदरसा रत्नागिरी में शुरू हुआ से 40 साल पहले, एक भी मदरसा अपने रत्नागिरी जिले में भी नहीं था, स्कूल तो दूर की बात है। अब ये स्कूल जब आज से 12-13 साल पहले शुरू हुआ, सबसे पहले ये सोचने का मकसद क्या था? हमारे बच्चे दीन के साथ दुनिया तालीम में आला दर्जे तक पहुंचे, ये मकसद था। लेकिन दीन मुकद्दम कहा गया, बार बार कहा गया कि दीन को पहले फहरिस्त रखना, आगे रखना। दीन के बाद दुनिया तो एक दिन फानी खत्म होने वाली है। चंद रोजा दुनिया है, आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। इसे आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से हजारों गुना ज्यादा है। एक चिड़िया अगर ये दुनिया को राय के दाने से खत्म किया जाए, चिड़िया 1 साल में एक दाना चुग ले तो दाने खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। और जिंदगी की आखिरत की तैयारी के लिए हमको दुनिया में भेजा गया। सारे इंसानियत को इसी नीयत से भेजा गया, सिर्फ ईमान वालों को नहीं। हमको तो पूरी दुनिया पर मेहनत करना है, पूरी इंसानियत पर मेहनत करना है। ये हमारा क्योंकि इम्तियाज है, अल्लाह ने जिम्मेदारी हमको दी है। लेकिन जब उस मंजिल पे पहुंचे, हम दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम ले लें। ये इस अदारे का या इस स्कूल का मकसद है कि दीन को मुकद्दम रखो, दीन को पहले सीखो। दीन हमारा आखिरत का सरमाया है। दुनिया तो चंद रोजा है, कल खत्म हो सकती है। तो खाया पिया खत्म हो गया, जब पहना पुराना हो गया, सो गए, उसका कोई हक नहीं। कल अगर मेरी आँख बंद हो जाएगी तो दुनिया यही रह जाएगी, उस पर झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसका भुगतना उसका कब्रिस्तान कब्र में जिंदगी भर उसके गुनाह करता रहूंगा। ये दुनिया है, हमको आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया है और इस मकसद के तहत इसके अदारा शुरू किया गया है। माशाअल्लाह मेरे पहले साहब ने बहुत सारी बातें की और ये शुरू में जैसे परवेश साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की कि ये कंपनी अभी शुरू हुआ है, मदरसा ये स्कूल अभी शुरू हुआ है, अभी पहली बार निकल रहे हैं। निकलने यहाँ से जाने के बाद या 11वीं 12वीं अगर आगे आपको पढ़ना न मिले, लेकिन मकसद क्या है? मेरे आखिरत, मेरा
मेरा ईमान पर खातिमा हो जाए, असल चीज है, मेरा ईमान पर खातिमा हो जाए, इसके लिए मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए दावत ऐसा है, मैं खुद भी मेरे अंदर आखिरत की फिक्र रखूँ और आप इसकी दावत दुनिया को दे दूँ। मौलाना अक्सर फरमाया करते कि दुनिया के किसी शोबे में रहो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे पायलट बनो, कुछ भी बनो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे जिंदगी में दीन हो। दुनिया के लाखों लोगों में जाकर अपना असर छोड़ के आना, न कि लोगों का असर में दिल पर लेकर आना। हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे तालिब हाफिज को आखिरत की याद दिलाई और उसके लिए तैयारी करने की और बहुत सारी बेशुमार बातें हमें बतलाई। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। गोया कि ये शेर पेश करना चाह रहा हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, यही तो कहना चाह रहे थे। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और जो उन्होंने बातें कही, दर्द भरी बातें, उसमें से एक शेर आपकी शान में पेश करना चाहता हूँ, जो उन्होंने तलवार हसस के लिए कहा, एक कतरा ही सही, एक कतरा ही सही, बस इतनी सिफत दे मालिक, एक कतरा ही सही, बस इतनी सिफत दे मालिक कि प्यासा जो देखो तो दरिया हो जाओ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं और साथ ही 9th के बच्चों ने आज जो कोशिश की और इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। हमारे 9th स्टैंडर्ड के बॉयज़ और गर्ल्स जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बॉयज़ और गर्ल्स के तहत अपनी मोहब्बत का जो नजराना यहाँ पर पेश किया, वाकई काबिल तारीफ है। माशाअल्लाह बड़ी कोशिशों से उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। वाकई मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ मैनेजमेंट की जानिब से कि उनका रोल बहुत ही अहम था आज के प्रोग्राम के। और बहुत शुक्रिया। अभी तकसीम इनामात बच्चों के लिए होंगे जो तहाइफ हैं टीचर्स, स्कूल और बच्चों की तरफ से, वो सभी बच्चों को तकसीम किए जाएंगे। अल्लाह कबूल पेश फरमाए। तालिब अज़ीज़ को धन्यवाद पेश फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह से